ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ଯେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ସିବିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅମଳରେ ଚାଲିଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ ହୁଏତ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଛରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଗଲା, ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଗଲା। ସରକାର ଗୋଟେ ମିଛରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରି କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ସିବିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବେନି। ଏ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଡେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ କାଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଲା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଡକ୍ଟର ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ। ପାୱାର କରିଡରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ IPS ଅଫିସର। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ DGP ଥିଲେ, ତାପରେ CRPFରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକିରି ତାର ବାହାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ DGP ଥିଲେ। ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନାଁ ସିବିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା ସରକାରଙ୍କର ଯେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ସିବିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେଇଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ସବୁ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅମଳରେ ଚାଲିଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ ହୁଏତ ସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯିବ ତାଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ନ କରେଇ ଦେବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ଥିଲେ, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମିଛରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଗଲା, ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରାଗଲା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ ପଡ଼ିଲା, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିଏ କପୋଳ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ ଭଳି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସରକାର ଗୋଟେ ମିଛରେ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ କରି କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେ କେମିତି ସିବିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବେନି। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କେଉଁଠି କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ ଦାଗ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରହିଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୋର୍ଟରେ କ'ଣ ହେବ ତାର ଫଳାଫଳ ଆଗରୁ ତ କେହି କିଛି କହିପାରିବେନି, ଏବଂ ସିବିଆଇ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇମାନେ ବସିକିରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି, ଯିଏକି ଦେଶର ସର୍ବେସର୍ବା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ୍, ଏଇମାନେ ବସିକିରି କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ସିବିଆଇର ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ହେବ। ଯଦି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏଇଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଥିବ, ପୁଣି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ, ଆଉ ସେ ତ ଆପଣ କଟିଯିବେ ସେଠି। ସେୟା ହିଁ ହେଲା। ଏହାପରେ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ବିଜେପିରେ ସେ ରିଟାୟାର କଲେ। ରିଟାୟାର କଲା ପରେ ବେଶ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଜେପିରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି କମେଡି ଇନ୍ ଖାକି। ଏଇ ଯେଉଁ ବହିଟି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କମେଡି ଇନ୍ ଖାକି, ଏଇ ବହିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇଛି। କ'ଣ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇଛି ନା, ସେ ବହିରେ ଏଟା 199 ପୃଷ୍ଠାର ବହି, ବେଶୀ ମୋଟା ବହି ନୁହେଁ, ଏବଂ ସେଇ ବହିରେ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟରର ନାଁ ହେଉଛି ଦ ଅନକ୍ୟାନି ବସ୍। ଏଇ ବହିରେ ସେଇ ଚାପ୍ଟରରେ ସେ କାହାରି ନାଁ ନ ନେଇକିରି ବହୁତ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। କାହାରି ନାଁ ନେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବ, ଏବଂ ସିଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ଆଉ କାହାରି ବାବଦରେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳର ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ସେଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର IPS ଅଫିସର ହିସାବରେ ଯେତିକି ସୁନାମ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, DGP, CRPFର DGP,
ଏସବୁ ହେଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସୁନାମ ଅଛି ସେଥିରେ କେହି ଜଣେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ କହିପାରିବେନି ମଧ୍ୟ ଯେ ସିଏ ଯାହା ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମିଛ କଥା, କପୋଳ କଳ୍ପିତ କାହାଣୀ। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଏ କ'ଣ କହିପାରେ ସେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ସେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପରୋକ୍ଷରେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷରେ କେହି ଏହାକୁ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏକ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି ଯାହା ଯାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଯାହା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛେ ବା ଯାହାଙ୍କ ବାବଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଛେ, ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ କଥା ନ ହୋଇ ଆମେ ନିଜ ବାବଦରେ ଟିକେ କଥା ହେବା କି? କ'ଣ କଥା ହେବା ନା, ଯଦି ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ 24 ବର୍ଷ କାଳ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଶାସନ ଭାର ଦେଇଥିଲେ, এটা କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଏ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଡେଲ ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷ କାଳ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଲା, ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସତ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତିକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ତ କିଛି କଥା କହନ୍ତିନି, ତାଙ୍କର କେଉଁ ସଭା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବଦରେ ଏଇ ବହିରେ ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଯାଇଛି ତାକୁ ଶୁଣିଲେ, ତାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବ ଯେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ କେମିତି? ମାନେ ସିଏ ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିକିରି ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପଦୁଟିଏ ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିଲେନି। ଏ ରାଜ୍ୟର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାଲୁମ ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଆହୁରି ଚକିତ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ସେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନାଁ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଇଏ ବି ଏକଥା ବି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ବହିରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ମିଟିଂରେ ସେ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଲୋକେ କଥା ହେବେ, ଏକରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇରେ ସେଠିକାର ସେ MLA, ଲୋକେ ଆସିଲେ, ସଭା ହେଲା, ସେ ସଭାକୁ ଯିବାକୁ ସେ ଅମଙ୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ପେଣ୍ଡାଲରେ ବସିବା ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା, ନେତା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ଭାଷଣ କେମିତି ଦେବେ, ଫୁଲମାଳ କେମିତି ପିନ୍ଧିବେ, ଇଏ ତ ନେତା। ଇଏ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଓଲଟା। ମିଟିଂ ତାପରେ ହେଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକେ ଆଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେଠି ଥିଲେ ସେମାନେ ଆଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିକି ପେଣ୍ଡାଲ ଉପରକୁ ନେଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅନେକ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ସଭା ହେଉଛି, ଏମିତିଆ ସୁଯୋଗ ସେମାନେ କେହି କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହାର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ସମସ୍ତେ ସେଠି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁ ଏଥିରେ ମୋଟେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନୁହନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିଡ଼ି ଯାଇ ସେ କହୁଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ, ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି यहाँ का MLA को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। सब सरकारी अफसर जी सब उपस्थित थे ताजुब। कई जने साहस कर कहते आज्ञा एठिकार MLA आपण तो निजे माने ए कथा को पढ़ा पूर्वर, शुणा पूर्वर, आलोचना करने पूर्वर आम निजको पचारिया कथा, कौन सी विधानसभा निर्वाचन मंडल एमती लोक प्रतिनिधित्व कले से विधानसभा निर्वाचन मंडल अवस्था कौन हम? एमती कौन सी लोक जदि मुख्यमंत्री कौन से राज्यर होती ताले से राज्यर भविष्य कौन हम, राज्यर अवस्था कौन हम? केवल सेतिक नुहे, विधानसभा आज्ञा मुख्यमंत्री भाव में आपण मंत्री भाव में उत्तर देवाक बाध्य। आपण पुणी मुख्यमंत्री होती माने समस्ते आपठू नाना प्रश्न पचारे, आपण उत्तर देवाई बाध्य। आपण तो मुख्यमंत्री, आपण शासन मुखिया,
किंतु नियम अच्छी विधानसभा जदि जे प्रश्नकर्ता गृह मध्य सही समय जदि अनुपस्थित थिबे ताले उत्तर जे दबा कथा जो मंत्री से मुख्यमंत्री हूँ कि आउ जो मंत्री हूँ से उत्तर देवे नहीं कहीं जी प्रश्न पचार से जदि गृह में उपस्थित नहांती ताले ये उत्तर देवे नहीं आज्ञा अनेक समय आपण मैंने देखिए विधानसभा अधिवेशन जिते चले मंत्री जदि भूल उत्तर देथिबे मंत्री जदि मोटे उत्तर दे नथिबे ता परदिन संवादपत्र नाना प्रकार समालोचना होकरी खबर सब प्रकाशित हुए एवं विरोधी दल जो मैंने थांती से माने मध्य कटु समालोचना करती जे सरकार अवॉइड करुँच उत्तर किसी दौना मंत्री निजे अनुपस्थित रोचंती से मंत्री कहीं इत्यादि इत्यादि तेणु ये प्रश्न जो मुख्यमंत्री जो विभाग अच्छे से विभाग प्रश्न जो गृह पचरा जाऊँगी मुख्यमंत्री उत्तर देवा कुंत कुंत से बड़ अड़ुआ पड़ जा कौन करेंगे आज्ञा देखो आपण गोटे षड्यंत्र करा जाउछि माने जी प्रश्न पचारि गृह रे जेमती अनुपस्थित रहिबाकू व्यवस्था करा जिवो सेही कथा करा जाउछि आज्ञा आपण सिना गृह रे रहिले मुख्यमंत्री उत्तर देवाक बाध्य हे आपण यदि गृह रे न रहिबे बस छुट्टी से मध्य कराई बहिरे से वर्णना कराई माने आपण ये घटना को जिते थोड़े आलोचना करेंगे पर्यालोचना करेंगे विश्लेषण करेंगे आम निजक आम पचार पड़ो भूल तांकर ना आमे जी तांको भोट देथिलु भूल तांकर ना आमे जी तांको भोट देथिलु एथर आउरी गोटे भल इंटरेस्टिंग कथा तादरे मध्य वर्णना कराई कई जने ऑफिसर जाइकरी तांको कहले जे ए वर्ष आज्ञा मौसुमी वर्षा भल होइछि माने ये कथा सुनला परे माने जने यदि किसी बुझीपारे तापर कौन करा आज्ञा कहतु तो से उत्तर से तो प्रश्न पचारुंट एक कथा एटा भल ना खराब मौसुमी भल होइछि माने एटा भल ना खराब कौन तापर करिबा आपण कहतु एक कथा मध्य कहाइछि मुख्यमंत्री हबार अल्प दिन भितर समस्ते जानी पारथिले जे ये स्वाधीन भाव में किसी निष्पत्ति नापी अक्षम सबुबले अन्य उपरे आश्रा करी राजनीति करेंगे इत्यादि इत्यादि एक साधारण लोके आम समस्ते अनेक समय आज पर्यंत आलोचना करूँ आपण मानकर मन थी गला निर्वाचन में जो प्रधानमंत्री आसी विभिन्न सभा भाषण दौले प्रधानमंत्री से आपण मैंने समस्ते शुणिथे जे जो निर्वाचन मंडल लड़ुंट पचारे से निर्वाचन मंडल 10टा गाँव ना कहे 5टा गाँव ना कहे कि जानते कहीं से मोटे आग्रह नाला एक कहीं मोर मूल प्रश्न थिला जे ये नवीन पट्टनायक मॉडल ओडिशा रे काम कला केमिति यदि एते आमे सब देखुचे आखिर देखिले आमे अनुभव कले ताले 24 वर्ष काल आमे कौन देखिकी आमे भोट देथिले वर्तमान यही पृष्ठभूमि रे जदि के आमको प्रश्न करे जे VK पांड्यान तांकर सचिव थाइकिरी ए ओडिशा राज्यर न होइकिरी से जदि स्वप्न देखिले जे एमतिया परिस्थिति रे मु जदि मुख्यमंत्री हो पारली कौन भूल कामटा कले कौन भूल कामटा कले जे नवीन पट्टनायक ये मुख्यमंत्री हो पारे VK पांड्यान मुख्यमंत्री कहीं पारे से तो IAS ऑफिसर से तो भल भाषण दौरान से तो इंग्राजी रे कहि परिबे भल से तो ओडिया भल प्रांजल भाव में कहि परछंती कहीं पारे एठी आमे जिते नवीन पट्टनायक कथा जो पड़ुची आमे तो कहीं अस्मिता कथा कहूने ये कौन आम अस्मिता प्रति गोटे कुठारघात नुहे कि किंतु VK पांड्यान कथा जो पड़ुची तांकर कार्यशैली के आपण नापसंद करिपारंती किंतु तांको भितर जदि स्वप्न अच्छी जहाँ चारिआडे आलोचना होची एथरक जदि जीति था बीजेडी ताले नवीन पट्टनायक आ मुख्यमंत्री किछ दिन पर न थांते VK पांड्यान होते कौन खराब होता कहीं से हो पारे निजे
जदि मुख्य नवीन पट्टनायक 24 वर्ष शासन करें एमतिया आम जहाँ सब वर्णना कराई सब देखिक ये पुणी गोटे चैप्टर जहाँ कि वर्णना कराई एमती 24 वर्ष रे बहुत कथा बहुत घटना हो यार कारण कौन आज्ञा नम्रतार सहित केवल कहया पड़ो ओडिशा रे राजनैतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक धर्म संबंधी जो भित्तिभूमि जहाँ को आधार करी ओडिया अस्मिता बोली कहा जाए नम्रतार सहित कहया पड़ो अत्यंत दुर्बल आपन थोड़े भाविले आपण तमिल भाषा जानी नांती तमिलनाडु सहित आपणकर किसी संपर्क नहीं आपण तमिलनाडु रे कोड जन्म होई नथिले कि पाठ पढ़ी नथिले भविष्य में आपन सेठी एमएलए कौन कौन सी पदपदवी रे आपण राजनैतिक पदपदवी रही पारे आपण स्वप्न रे चिंता करि परंती समान कथा आंध्र प्रदेश रे करि परिबे पश्चिम बंग रे ही परिबो भारत रे को राज्य रे ही परिबो एभले कौन सी गोटे राज्य देखले जो राज्य सहित आपणकर सामान्यतम संपर्क नहीं अथच आपण सेठिकार शासक हो जाई परिबे किंतु ओडिसा रे एटा केमती हला हे पारे आपण बिजू पट्टनायक पुओ यार अर्थ नुहे जे सी चलीगला पर आपण को 24 वर्ष काल बिजू पट्टनायक निजे भी एते वर्ष काल एवं एते लोकप्रियता हासिल कर नथिले जो राज्यर यही प्रकार भित्तिभूमि दुर्बल सेठी आमे अस्मिता शब्द को जेते उच्चारण कले मध्य तार प्रभाव आम उपर सेतिकी जोर रे पड़ुनी आमे भूली जावा उचित नहीं निर्वाचन में जो अस्मिता कथा जोर रे उठिला अस्मिता शब्द कौन आगुरी नथिले कि कहीं आमे तो निज भाषा बाबद एते सचेतन नथिले निजर संस्कृति बाबद एते सचेतन नथिले निजर परंपरा बाबद एते सचेतन नथिले निजर स्वाभिमान बाबद एते सचेतन नथिले नहले तो मुझे अनेक थर कही जगन्नाथ मंदिर आगे जो मठ गुड़ाक भांगीदे सरकार बुलडोजर लगेगी जदि आम भितर से ताजा था रक्त ये जदि आमको बाधु था आम तो से प्रतिवाद करते कहीं कहीं कले तो जदि यही प्रकार भित्तिभूमि जोटी दुर्बल अच्छी सेठी नवीन पट्टनायक को आप जिते समालोचना कले से ही मुख्यमंत्री हो पारे हेले मध्य ओडिशा रे इतने दीर्घ समय कौन सी लोक बोधे मुख्यमंत्री है ना एवं तांको अधीन रे चाकरी करथुबा तांकर जे प्राइवेट सेक्रेटरी सी बाहर राज्य रहीकरी मध्य जदि ये स्वप्न देखले मुख्यमंत्री हवा पई एवं दल को निज हाथ को नहीं आसिले सरकार को निज हाथ को नहीं आस पारे दोष क्या दबा तांकू ना आम निजकू ए बही रे जहाँ लिखाई से अंतत आम समस्त गोटे आखि खोल देछि केवल आलोचना पर्यालोचना रे एक कथा शेष हो कथा नुहे आम आलोचना पर्यालोचना कर निजକୁ थरे पचारिबा कथा जदि बारिपदा उच्चारण करी होनी चंडीखोल ठीक उच्चारण करि पारुना आमे कोठी अच्छे यही व्यक्ति मानक आम जिते राजनैतिक पद पदवी बसईकरी से भविष्य आमर से गढ़ बोलिक आम आशा रखुचे आम भविष्य जहाँ हम आउ किए कहया पूर्व अंततः आम निजको पचारिबा कथा एवं यही बही की पढ़िला परे यही बही बाबद जानिला परे आमे बेसी नहले अल्प किसी जदि सुधारी जिबा आम भितर सचेतनता जदि सेतिकी बढ़िबो ताले आमे ही लाभवान होबा या ही हूँ आज दिन रे पावर कॉरिडोर रे समस्त मुहर यही चर्चा यही मॉडल आकु रखिबा ना फोपाड़िबा पुणी देखिबा आगु कौन होछि। धन्यवाद।